10 won. So, si 10 won, ito yung itsura niya. Ship won. Then, back won. Back won. Then, sunod tayo kay Uchun won. Yan. Chun won. Chun won. Next. Uchun won. Uchun won. Yan. 5,000. Then, next. Man won. Man. Kung naalala nyo yung doon sa video ko sa pag-pronounce ng mga numbers. 1, 2, 3, 4, quit. Man. Man won. Then, pinakalas. Man won. Man won. 50,000. Pero, babalik tayo dun. Pag babanggitin nyo talaga yung pangalan ng pera sa Korea, laging silent W. So, parang ito, ship won, pero magiging shibon. Then, sa 100 naman, back won, pero magiging begon. Sa 500, begon. Hindi siya back won. Begon. Ganun siya basahin, no? Then, dito, chon. Chonon. Hindi siya chon won. Chonon. Then, sa 5,000 naman is uchonon. Hindi siya uchon won. Uchonon. Then, ito naman, man won. Pero, ang pronounce niya dito, manon. Laging wala yung W, okay? Manon. Then, sa 50,000 naman nila, manon. Manon. Hindi siya man won. Para, alam nyo na. So, yun lang. Ayan. Dito yung maana natin. Yan. Yan yung pera ng Korea. So, yun lang. So, nandito na rin kayo. Ganun na rin kayo.